हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का तरीक़ा कि किस तरीक़े से आप नियत बांधें और किस तरीक़े से इस नमाज को अदा करें। चलिए शुरू करते हैं। और नमाज ईद उल फित्र घरों में पढ़ने के ताल्लुक़ से इससे पिछली जो क्लिप है उसको सुन लिया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र में 6 ज़ायद तकबीरों के। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र में 6 ज़ायद तकबीरों के। वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इमाम के, ये आपकी नीयत हो गई। दोबारा से फिर समाअत कर लें। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र में 6 ज़ायद तकबीरों के। वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इमाम के। तकबीर कहने से पहले आपकी नीयत ये मुकम्मल हो गई। और नीयत करना, दिल का इरादा यही काफ़ी है। लेकिन अगर ज़बान से कहा जाए तो उसके लिए अल्फाज हैं जो आसानी के साथ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। तकबीर तहरीमा शुरू करते हैं। सबसे पहले इमाम अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाएगा। सबसे पहले जब अल्लाह अकबर कहा जाएगा कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लिए जाएंगे। इमाम और मुख्तदी दोनों हजरात सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मुख्तदी और इमाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, कानों तक हाथ उठाएगा और छोड़ देगा। ये पहली तकबीर है 6 ज़ायद तकबीरों में से। बक़दर 3 मरतबा सुभान अल्लाह के हाथों को छोड़कर रखें। दूसरी तकबीर कहते हुए फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर, और फिर हाथों को छोड़ दें। तीसरी मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहें और कानों तक हाथ ले जाएं और अब हाथों को बांध लें। अब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा। उसके बाद इमाम सूरत मिलाएगा। मुक्तदी हजरात फातिहा और सूरत न पढ़ें, वो खामोशी के साथ सुनते रहें। सूरह फातिहा और सूरत के बाद अब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा और रुकू में चला जाएगा। रुकू पूरा करेंगे, सजदे में जाएंगे। उसी तरीके से जो और नमाजें पढ़ते हैं, पहला सजदा दूसरा सजदा करेंगे और खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही खड़े होंगे तो हाथ बंधे होंगे आपके। सजदे से जब उठेंगे तो हाथ बांध लेंगे खड़े होते ही। अब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके साथ सूरत मिलाएगा। मुक्तदी हजरात खामोशी के साथ क़िरात सुनेंगे। उसके बाद जब सूरह फातिहा और सूरत ख़त्म होगी, इमाम अल्लाह अकबर कहेगा। ये इस रकात की पहली ज़ायद तकबीरों में से पहली तकबीर है। दूसरी रकात की पहली तकबीर है ज़ायद। अल्लाह अकबर इमाम कहेगा, मुक्तदी भी
اسی طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلی تکبیر زائد ہے دوسری رکعت کی۔ شروع میں آپ نے پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر کہہ لی ہے، اور دونوں کو ملا کر یہ چوتھی تکبیر ہو گئی جو زائد ہے۔ 5ویں تکبیر پھر کہنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس رکعت کی یہ دوسری تکبیر ہے، اور پہلی والی ملا کر یہ 5ویں تکبیر ہے۔ اس کے بعد اب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ یہ اس رکعت کی زائد تکبیروں کی تینوں تکبیریں آپ نے مکمل کر لی۔ پہلی رکعت کی 3 تکبیر اور اس رکعت کی 3 تکبیر یہاں تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب امام اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں چلا جائے گا۔ رکوع سے اٹھیں گے، اسی طریقے سے جو عام نمازوں میں سجدے کرتے ہیں وہی سجدے 2 سجدے ہوں گے، اور اس کے بعد سلام پھیر لیا جائے گا۔ سلام کے بعد جو خطبہ پڑھا جائے گا، دراصل عید کی نماز میں خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے جو کہ سنت ہے، تو اگر کوئی حضرات آپ میں سے امام بننا چاہے انشاءاللہ وہ خطبے کی کاپی آپ کو اس سے پہلی والی کلپ میں بھی مل جائے گی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کلپ میں بھی آپ کے لیے بآسانی کے لیے اس میں لگا دیں گے، جس سے کہ آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پریکٹس کریں انشاءاللہ، آسانی سے آپ عید کی نماز کے بعد یہ خطبہ خود پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پہلا خطبہ ہے، اور انشاءاللہ دوسرا خطبہ بھی آپ اسی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔